gagayem ka na kakabsat. Sorry lang yan ka pinagpukaw tayon. Napugsat internet tayo. Napugsat petali. Napugsak. Iso nga, ato'y kami nga agsubli, kitumay kayo, nagsubli kayo, aminan. Kaya datay pasabog nga naitad ka na kayo, okay, nijay kat na kumpleton. Iso nga, madamdama, kalpasan na iti wano kasangwanan na ngayon tayo ito nga pumakata, maibasan to iti sumaruno nga pasabog kagayem kaya na kakabsat. Edmond, anati mangipatukar ka man. Isabali nga kanta pela hindi tano at dati intay patukar, pangurayan iti panag final ti tawa tayo. Yes, pamili, pangurayan iti panakay subli. Digiti nakalinya, tukar tayo. Kaya nagsubli. At dan 50 kitalo nga gagbubuya nga nagsubli. Wan. Yeah. Ni sa bali baliktad tayo na may 30 ket 5 gamit. 30 ket 5. Yeah. Yeah, okay. Agi kuata may subli. Yeah. Loy, check atom de jay window tayo ha na makita detay digite requested songs. Yeah, oro sakit nagpuko dito yan titok-tokar ko. Sa pulag. Correct. Yeah. Okay. Kita dan Mang Willie ket di sumanunong ang kanta itatay hang napatuloy na patukar. Yeah, han nga napatuloy. Wakinahin. Ngem mituloy ta madamdaman no masarakan ni Lloyd ete yan na. Ket Daytoy. Okay. Nga isaruno tayo ng ite denggen Yeah, ada kanya kun. Okay, okay, thank you Loy. At yung arodon nga kwan, intay nga ipatukar, tatay madama nga mapatpatukar, itay agaraw awan, iti tawa tayo. Tenang rekep ti tawa. nagawan signal tayo. Awan umaspi iti nagtaudan a lugar. Anakasirayan ti umuna alawan. Di ta nga ininot ngayon kasinangal. Dagiti ado nga arapaak mo iti biyang. Nano mo manday ta alugar ngem ket di natalget apat na edan ubing man agtutubo ken nataengan agkay sa agraragup nga umaddang bumangon ka Santa Clara saan ka sumurong ka, pumangal ka, tatnon, agbaligi ka. Progreso ti agur-uray ti ungtod dana. Santa Joaquina, Sitio Uno, Santa Clara. Agraragog tay, amin sang kamaysa. Sang ili kaman wenno saan si kasya ken amin amasignan itandodo tayo tinaurnos asa nga karubaan. Ngano mo manday ta alugar ngem ket di natalget apat na edan
nagtutubo ken nataengan agkay sa agraragok nga umaddang bumangon ka Santa Clara saan ka sumanod sumurong ka pumangal ka tapnon agbaligi ka progreso tagor oray ti ungtod dana Santa Joaquina Sitio Ono Santa Clara agraragok tay amin sang kamaysa sang ili kaman wenno saan si kasyag ken amin amaseknan itandudo tayo tinaurnos asa nga karubaan itandudo tinaurnos asa nga karubaan itandudo tinaurnos asa nga karubaan Alright, DJ, itay nakita nga bilang nga na-interrupt, itay pinagpukaw tayo kagayan kaya nakakabsat. Kaya okay, agyaman tayo, ta nagsublimot lang nga ng internet tayo, gratoy kami, nga agsubli, kan nga makiandingay, kada kay amin nga pada-pada, kat kasangwanan na, iti sumaruno pa yung rod, nga nakita nga bilang, at ito man pa yung agsubli, kada iti kinta pa ilang makamatan nga comment yun. Okay, agpukaw-pukaw ta share bad school from Tali Spiritu. Hello ading suling adakan apay na banugan ka. Manen nga nagkamaten nagbanugan ka. From Jania Custabullier, James Bukubu Wenbes from Marian Espinosa, Rizlin Rain Pascu, Akapi Israel Ate Lalo no Han nag-review from Nadet Rutuk, Kanus Umaykan from Rizlin Pascua. Dan Puman from Arman Agtang, Joanne Rumbun-Tandek, welcome Ate, good morning from Lani Domingo, WSBI MBIFIC present from Arman Agtang. 58 Mata from Richlin Pascua, yes ma'am po, dituyak lang ma'am po from Ruduradil. Dali Spiritu, Ore Kanyak Sis from Marianne Espinosa. Hello Auntie, blessed Sunday to all and your family po from Jelile. Dan Ading from Lilibet Aligado. Jelile Dan Nasis from Veron Castillo. Marian Espinosa Bebe di nakapuot ni Suling nga talaga itanakla naturog kitastoy kabayag from Jeline Madrid. WSBI MBIFIC, SLLFIC from Eloisa Marie Garcia. When ma'am ko at daakla dito yung ma'am ko from Jennifer Musu. Make sure that you take share buds ya. Make sure now. At da nakita kang awan share buds na. Okay? Maulawak na galisto tumara iti comments from Cheryl Bumanglag. Yag beso Cheryl awan sa paimbasak na comments mo. Present Syuktong from Dennis Maniwang, agsubli kayong mga kawalay, mayatian from Joseph Uganas. Present Ma'am Remedios Lasatian, nakasubli na kon from Lani Domingo. Jelin Madrid na po kawan ka pay ate, ngem mayat kukut mo from the death YouTube. Ma'am gusto tayo dalan ko, jay na yaw awan from Rizlin Rain Pascua. Balik-balik from Freddy Tupinyo, present ate from Leia de la Cruz. Present ading ko from Cheryl Bumanglag. And thank you for the 500 stars from WSB. Okay, agsubli kayon kawalay, kuna ni Kimi Bulusan. Umay kayon, kuna met ni Queenie Ann Oda Ondo. Yahoo! Kuna ni Marisa S. Asma. Ken ni Cheryl Deus Bumanglag. Rebecca E. Arjuna is watching. Balik-balik ko namin ni Veron Bartolome Castillo.
Jenny Alfero Formoso is watching. Ken Castameten, Ken ni Feli Acosta Bollier. Yahoo! Kunan ni Rebecca. Alam, subli kayo, namay kayo, subli-subli. Kunan ni Jenny Alfero Formoso. Present part 2, Kawalay, kunan ni Lani ang Domingo. Pawili-wili William Walay Show from Feli Acosta Bollier. Ne, Adan, kunan ni Larni Agtina. Yan, Adan, Larni, agsublikan. Kani Jane May Cruzado Agarano. Balik-balik sa dating lugar, hindi sa kabila, kunan ni Remedios Lasate. Dan public sharing, kunamit ni Perlita Glipay Matias. Yahoo! Adan! Kunan ni Marian Espinosa. Nakasubli na kun ma'am, kunan ni Rebecca Ariola. Yahoo! Agsubli kayon kawalay, kunan ni Ordoha tong palano daundo. When nagsubli dan, 65 eyes already. Benedict Navarro is still watching. WSB, IMBI, FIC present from Kathleen de la Cruz Flores. Kenny Lani M. Domingo. Good morning, cute. Suling. Nakaringkan. Kunan ni Cheryl Deus Bumanglag. Okay, your turn. Alright. Kata ikidato yung akong taway, hintay nga rodan nga ipatayap. Siyempre, iti sumarnon nga nakitaw nga bilang. Yan, kalpasan tayo ito hintay tumaten nga ibasan tayo may kadwa nga pasabot tayo. Alright, katagsubli tayo, Jayan Edmond. Yes, Mang Willie. Sumarunong ang kanta ket Let It Be Me. Nye, mawang man tayo ko di gukon. Tiki Let It Be Me, kini daw ni sumarunong ang kanta ket kini daw ni Nadet Riotok, kasama tayo ni Princess Placido, ni Kimi Bulusan, kasama tayo ni Jane Asuncion, ni Marceli Sagusio, ni Vilma Abalos, ni Lani Domingo, kasama tayo ni Nadet Riotok. Kaya ko pa nga kablaw dito yung kanta Let It Be Me, kini Mr. Floyd Alvarez, kasama tayo ni Nestor Balicoco. Alright, kung kasama tayo ng isagot tayo amin kadagiti production staff, siyempre di WSB, IMBI, FIC, kung kadagiti amin nga admin. Isagot ko ba kini Brother Randolph, ni Alan Randolph, kasama tayo ni Mang Sencio Tagawen. Let It Be Me.
Broadcasting live at WSB Studio B, Wahiwa Heights, Hawaii. Welcome to the show, the Willie William Walay Show. And here is your anchorman and main host, William Walay, together with our co-host and producer, Lucy Bukubo, with our mainstay co-host, Edmond Walay and Juicy Francisco. Okay, kanating nga ron nga actually ti producer ken ti assistant na kadagiti comment kanindanton nga ibasa datay may katuan nga pasabog kayo kagayan ken kakabsat kanagsagana kayo tadati nga pasabog ngayon kami tantanon kada kayo tay kung kunan ti producer tayo iti programa na nga iti Pawili-Wili William Walay Show iti IFPI ken kasama ten iti SLL samda kayo nga parigaten nalaka dagiti sumangbay ken nalakayo laeng nga sumbatan. Okay? Alright. Let It Be Me, dedicated to our producers, Lungu Mang Lucy and Sir William Bukubu. From Janice Maniwang, Pa Willie William Walay Show present from Noemi Lopez Papagayo. 68 Eyes from Noemi Lopez Papagayo. Good morning, Kawalay. Sorry naladawa kaanak nakapot ni masak naturog tibanbanog ko naglaba. Di Kalman from Alva Aeroplane. Happy watching pa Willie William Walay Show. Mabuhay from Matiat Garduse. Good morning, Ajing from Lilibet Valdez Aligado. Kasangsang at nakawalay nga madipay nag hashtag kayo at masisiri kada kayo from Jelly agkape kayo kawalay from Noemi Lopez Papagayo. Noted adin ko happy watching from Punchita Maligsay. Let It Be Me, dedicated to lovely couple Sir William and Ma'am Lucy. Thank you so much for everything. God bless. From Lani Domingo. Drive safe, Kuya Freddy Tupino from Feli Bolier. Happy watching Ate Perdita Aglipay Machas from Princess Placido. Irapin Agkape Kawalay from Nancy Kakal. Dedicated to you, Ma'am Ko. Lucy and Sir William Bukubu, stay safe always. We love you po. From Nadia YouTube. Present po from Marvelin Pichay. Ay adapadak nga di nakaput, padak nga cute, di na ako nag-iisa from Jaylene Madrid. Yahoo, Let It Be Me, dedicated to Ma'am Lucy and Sir William from Richlin Pascua. Okay, more blessing in return, Kuya, from Marceli Aguinaldo Sabucio. Present po from Marvelin Pichay. Yahoo, Let It Be Me, from Jenny Alfero Formoso. Alvaedo Clyden, ay, adapadak nga dinakapuot ko na ni Jaylene Madrid. Present po from Marvelin Pichay. Let It Be Me, dedicated to Tita Lucy, Tito William, Tito Edmond, and Tita Juicy. Stay healthy and always po, love you all, from Arlene Ramos. Tama na yan, isang beses ma'am ko, Remedios Lasaten, ko na ni Feli Acosta Bolier. Yahoo! Bravo! From Jenny Alfero Formoso. Good morning sis, from Del Espiritu II. Nabaawan tayo tinempla kakapekon ko na ni Elena Aguinaldo. Ako ipapudot mo man yun, Elena. Hello, Ma'am Perly Taglipay Matias. Happy watching. God bless, Ma'am. From Lilibet Valdez Alegado. Enjoy latta kawalay. Basura pa lata lamlamuniit. Makaperdit sa lunat. Enjoy your day. Kung ni Remedios Lasaten. Agpaisoleta sis. Good morning, Ma'am Crystal Ventura Pascual. Kung ni Cheryl Bayes Bumanglag. Let It Be Me. Thanks for playing my request kawalay from Jane Rumbawa Formoso. Ay, Asuncion, sorry. Mary Ann Espinosa, Wendell Leng.
maditibagbagik ko na ni Alba Edo Clyden. Agtumar ka. Noted ma'am ko na ni Lilibet Valdez Arregado. Ate, good morning ko na ni Irene Galed Lagero. Okay, your turn. Okay, katanan, ingkay ibasan tay may kadwa nga pasabog yo no sampay. Okay. Okay, Ibasa tayo nga rin ang tapno. go ahead. Tapno no malpas ka na Malpasin makasumbat dan kanamudan no sinodan. Dagiti makala. Okay, ibasa yon ket palakpakan tayo manapo. Okay, aksagana kayon. Asino ti Alan ken Judy nga tawtawagan ni walay dito'y programa tayo. Ulitek, asino ti Alan ken Judy nga tawtawagan ni walay dito'y programa tayo. Okay. Give the correct answer ken full Ijak names. mawatan daytoy nga pasabog na daw idi initial broadcast presentation iti pawili-wili walay show. Ala, ore di lang nagandan, ore baka di damat full names anat na. naka-adawan na daytoy idi initial broadcast ti pawili-wili William Walay show. Uno. Idi beginning, idi June 18. Ketiso ita sa initial. Yeah, okay. Initial broadcast nito. Doble niyo. Okay, asino ti Alan ken Judy nga tawtawagan ni walay dito'y programa tayo idi June 18, 2023. Okay, surat yun. Oray nagan laeng. Alright. Kedua ti sungbat yo. Amot ti Okay. answer na. Amot ti answer. Ipagamot. Alan Randolph. Ipagamot at napaksaan. Kuriruwen man idan. La 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 At na la. nakaalang. Okay. Okay, katantoy nga rod nga agsublito yung kin Edmond intay ri patayab iti ibagam di Alan Randolph sabali nga nakitaw nga bilang Ibagam pangkit nga kitaan Alan no asino da dagiti nakasumba. Correct haan nga ni Alan Randolph. Sa bali nga Alan, okay? Pangkuriro, panggulo. Panggulo ka si ka Ama Edmond. La la. Yeah. Isong ano inal no nag-review ka kada ti initial broadcast tayo amo yung tisong batna. Alright. Kan adung tupay next week agapon tupay lang iti initial broadcast iti may sa unod duwa nga pasabog to manan. Iso nga review nyo the initial broadcast noon niya iti napaspasamat baka damagin tupay ni Edmond no anya ti Anyat Badok. Anat Pinartina. Kung anat tanggop ko. Yeah, okay, Edmond, tay sumarno nga nakita nga bilang. Yeah, kati nakita Mang Willie, kati kinit daw ni Bobby Robert Navarrete kanta nga napauluan iti refrain. Oh, alright. Dan sa nakasagana nga yung sagana ni IT tayo, Loy, refrain. Yeah. Kanta ni Ben Bautista. Yeah, refrain. Kinit daw ni Bobby Robert Navarrete. Alright, Bobby, at Road, iti para ken ka. Alright. I look out and I see the rain as it falls on my window pane, and the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and sights amidst the glitter of neon lights. Still the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days.
of your laughter fills my every dream, like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Take a jet to a hideaway. Kaya't milang ipapakamo ang Alan Randolph, the answer na. Still the music that's in my heart is a sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream, like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. No use searching for, I'll never, no use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Alright, thank you Ben Bautista. Siyempre iti kantam nga kinid daw ni Bobby Robert Navarrete manipo iti Tangig City iti Manila. Yeah. Okay, katitultuloy latang nga ro iti programa tayo gagayem ken nakakabsat. Ngem kasangwanan naman at tuyman ti para kada kayo.
Ala, kita agad mo, kita adadamot lang nga ng nakaalan. Hanggang ti mayak. Adot nagsakar. Adot nagsakar. Yeah. Iso nga, imo na nga sinakarda kita tay Alan Randolph, kita Cynthia Randolph. Okay, laglagi po nyo, kagayem ken kakabsat. Amo yun, mamano ti awatin nyo, iti dito yung pasabog. Tay imo na ken dito yung maikatwag, pada iti gungunana. Mayat mo ti agsakar mangwili, basta di ka lakit matiliwan. Una nga, no bang kadayon ka nga, agsaksakar gat, no kumaidya, iskwelaan, hindi gat, anat pang tawag, no Juan Edmond? No, No, kanayan ka nga agsakar. no, at natites, maisagana nga pinagtes, hindi iskwelaan, kitagsakar ka lang, iyawat-awat na di kita nagansirantat, ipalikod nga na makikita dyan extra. Yeah. Okay, kung laglagi Palsiitan ni Suling Nukuan. iya. Laglagi po nyo, iti pasabog tayo, ito numay nga Domingo, iti Father's Day celebration dito yung Hawaii, ito no 16. Actually, iti Father's Day, tayo napalabas nga broadcast tayo was June 18. 18. Itatagat napan iti 16 Edmond, iso nga Di mabadwangal daw. Yeah, mabadwangal daw. So mahantay ko man nga maselebraran ti initial broadcast tayo iti 18. Iso nga ipanday tulatan iti 16. Iso nga tipasabog tayo iti DJ ngal daw. Related kumot lang iti initial broadcast iti Pawili William Walaisyo. Iso nga ag-review kayo. Tadi jatong ti mauding ipasabog mi manipod iti DJ initial broadcast tayo. Dagitinto sumarsar nun nga pasabog ket maadaw ton kadagiti si marsar nun nga broadcast aging kana iti datoy nga agdama nga broadcast tayo. Alright, kasangwanan naman ngayon tayo nga ipatulod no ipatayab iti sabadi pa nga na-request nga bilang agsubli kayo kadagiti comment ket adudan dagiti nakangato ken kastamutan nga nakasubli da pasiten at 65 nga matan nga mangsusurot ka mangbuy-buya kada tayo. Okay, dito pasabog tayo kuma. No anati rolls tayo, surutan tayo kuma kakadwata ala babakit kan lalakay tamit aminen. Kaya DJ kunak nga imbaga kang kanayon nga one try only hangko kumangululitin ti one try only kada kayo aminenta. Iso ti that's our rule siya. No pasabog one try only please. Tatan nagado kayo nga nag-unli. Hangko ba nga imbaga ti unlimited. Iso nga numabalin disqualified kay amin yung alay kang kay amin ti chance sayo tata. Hello, But Vanessa, for the next time, cannot. Thank you everyone. Okay. Refrain na is requested song ko na ni Remedios Lesaten. Ay na, nagado kayo. Awampay ko namet ni Queenie Ann Uda-Undo. Balen ay sos. Inalistwak nagsakar, madimet gayam ko na ni Conchita Maligsay. Anat answer mo, Conchita. Alan Randolph, ken Cynthia Randolph. Best part of pasabog, kupya, swerte tayo. Gusto na kupya na ako na ni Alva Edo Clyden. Hi, Vanessa! Ay. Hello, San Diego girls. Yeah. Dagitay kakaanak Okay, di San Diego. love you. Pawili William Vanessa, Walaisyo tatay ko na ni Fenya makikitsatsa. Costa Bulier. Yeah, say hi mat datoy balasang tayo nga ni Vanessa dito San Diego. Tay Next week Father's Day. Yung San Diego after After the Father's Day. Father's After Day. the anniversary, That's, si Pawili Willie. That's our niece in the United States of Navy. Yep. Ay sos ko na ni Jaylin Maded. Sapay kadi nga nakatutok naklang kadagitoy kwa. Pinansin-pansin pa'y dakita quest idi kung kunanan eh. Ala, Jaylin Maded. Lala. Nakasimple, dagiti I know. inararamid tayo, iti initial broadcast, Loy. No,
No, reviewom de jay, ore denggam lain nga maminsan, amumon no na dagi dia pasumba. Kuna ni Remedios Lasatan, ay madi kayo pa'y napandog nga saksakar aya, kuna na. Ala, remedyo sawaryo dita, nailang na malanyo. Kaya po maulaw ako nga saksakarin, kuna ni Ordoha tungpalan, ay nahang ka kami nagsaksakar. Noan nati amo bisot ibagamlatan, Ordoha. Okay? Ana, ang gibasa kang sister, tay answer dan. Pwede ba sa Jigit yan nag-seren? Nanda kayo. Kita mabalin na Okay. ibasa yun, asino da. Okay, but then, awan ko na nga magpaday ito Digijay ko pasabog deta. the second pasabog. Okay, Ha, second, kung yung mga una yung mutla prices nga. yun. At Yung una yung mutla tayo muna. Sa uni ako, what's that? Yung unang tanong mo tayo muna. oh yeah, I know that. Yeah, okay. Yeah. Okay, dagiti second pasabog tayo. This will be the last nga ibagakon nga dagiti nag-second nga nag-answer ya. No, one try lang ket one try please. Ta marigatan kami nga agkamat ka dagiti answer yun. Kaya ikan yung may chance dagiti gayem yung nga daduma ta so nga- kuanda no kan ana dyan mapukaw dang ano dagiti nagandan. So anyway, Agsipot ka, Jelly Lay. Okay, Jelly Lay, ginodang ka ba? Anyway, I have agsipot the kayo. thing. Yeah. Alright, the Okay. first one who got the right answer is Queenie. Second is Elena. This is Queenie is 200 pesos. And then the Jelima, nga 100 pesos. Elena Aguinaldo, Jelly, Sheila Angelo, Valen, Agtina, Kenny Judy, Garvida. Ito dati makawat 100 pesos. Dagijay, imbagat laing 15 but then ipang ko nga 25 ta nakadado kayo met nga nag-answer tikwan. So this time is 25. The first one was 20. So jay muna ni Kimi Bulusan, Alva Ero, ag-present kayo amin. Nuhang kay present forfeited. Pamela Joy Agtina, Crystal Ventura Pascual, Larnie Agtina, Jaylin Madrid, Vicky Tamayo, Leticia Inocencio, Dakiwag Evangeline, Arlene Ramos, Marceni Sagusio, Rislin Pascua, Richelle Agtina, Rebecca Ariula, Marianne Espinosa, Ilea Jamon, Lani Domingo, Jane May Agarano, Orduha Tungpala Udaundu, Esmelda Garvira, Kendag Jelly mga Menayon, Isuda Elsa Malabad, Arman, I forget your last name, Rose Gillier, Marie Ibon Kalumag, Feli, and Noemi Papagayo. Okay? 50 pesos lagi tinaudi. Okay, Alright, ang nag-present kayo, no present, no win. yeah, ang nga pasabog de jay. Kay may Number kadwa. two, number two. two. But the number one is, I did already, No, I don't think so. Did. Ansapay. Hampay, hampay At isuda tayo pinagpukaw tayo iti Okay, DJ muna nga pasabog. Tayo, the number one, ket ni Ritzlin Pascua, Wow. ni Jelly Lay. Wow. Nagsasakar na gito yan. Ni present Elena, kayo. kini Ferry Bulier. Iso dati makaawat ki 200 pesos. Yesu Maruno, iso da Jenny, Lilibet Aligado, Nadet Ryuto, Queenie, Kenny Jane Asuncion for 100 pesos. For the 50 pesos, iso da Marceni Sagusio, Valen Actina, Lani Domingo, Lumena Florida Plan, Esmelda Garvira, Nancy Kakal, Sherwin Menor Lago, James Bukubu, Jane May Cruzado Agarano, Sherifer Navarro, what is this now? Pamela Joy Agtina, Lorna Domingo, Nancy Yala, Jocelyn Castillo, Dakiwag Evangeline, Wilmer Subia, Rebecca Ariula, Larnie Agtina, George Garvida, Joseph Uganas, Randy Menor,
Dallas Spirit 2 can Angelina Gamiao for the 50 pesos. Okay, thank you everyone. Alright, bagayam ka na kakabsat. Okay, amo yun, no sino kayo nga napagasatan nga nangaba kiti dayto yung aldaw. Kata ala, into no may nga Domingo kada kayo nga awan gasat na iti dayto yung aldaw baka isong tunit ti gasat yo. Iso nga agrevyo kayo iti initial broadcast iti programa tayo ta ijeto pa lang nga adawin tayo iti mangtad kam tuman siguro iti may sa unod nga pasabog iti daytang aldaw. Alright. Kata agsubli kayo kadagiti comment kasangwanan na nga agsubli ni Edmond iti sabali pa nga nakita nga bilang ket medyo makamatan iti oras kung nagkumahangin nag-walkout tayo iti 10-15 minutes ita iso nga para ti check po tayo. Alright. Alright. Present pasabog number 2 from Kimi Bulusan. Thank you so much, producers, sponsors, major sponsors, admin Pabili Willie Walay Show. We love you all from Janice Maniwang, WSBI MBI FIC present from Conchira Maliksay. God bless Pabili Willie William Walay Show from Marie Kalumag. Congrats to all winners from Jelly Lay. Jelly Madrid present pasabog 1 and 2 from Valenagtina Odo Undo. Present pasabog number 1 from Joseph Oganas. Yes, ma'am. Nagkopya naknyemhan nakasangat from Sheila Angelo. Congrats to all of us from Larnie Agtina. Congratulations all winners from Matet Garduce. Thank you, Ading from Jane Asuncion. Present pasabog number 2 from Vicky Tamayo. Congratulations winners from Janice Maniwang. Thank you, Ading Jalile. Congrats to us from Feli Acosta Bolier. Congrats to all winners from Conchita Maliksay. Valen Agtina Udonto, kuya no nasapanak nga imay baka nakupya nakmet ti pasabog number 1 from Jeline Madrid. Thank you WSB family for the blessing. God bless you. From Joseph Oganas. Noted ma'am ko from Princess Placido. Luz Sibukubo, noted tita, sorry po from Marianne Espinosa. Yahoo, yes ma'am ko. Nalaing jay, nalaing, nagpangaton. Okay, go ahead. Okay, pati ni Mang Kanuns na bengeg, nakopya ko na ni Jelly Madrid. Nalahinte nagsakarak ko na siguro. Present, pasabog number 2, ko na ni Rebecca Ariula. Present, Burating, ko na mo ni Cheryl Deus Bumanglag. Present, ko na ni Jelly Lay. Present, pasabog number 1, ko na ni Ritzelin Ray Pasqua. Present, pasabog 1, Felia Acosta Boliar. Present pasabog number 2 kuna ni Noemi Lopez Papagayo.
Yahoo, naitakal ko tay pasabog number 2. Thank you po, kawalay. Kunan ni Ordoha tong palano daundo. Burat present kunan ni Lorna Domingo. Mabuhay WSB Solid Surface from Laarni, Agtina. Present pasabog kunan ni Marian Espinosa. Present ma'am from Jenny Alfero Formoso. Present pasabog 1 Ate Marceni Aguinaldo Sagusio. Present 100 pasabog 1 kuna ni Queenie Ano Daundo. Present Yahoo kuna ni James Brian Bukubo. Jelly Ray present pasabog 1 kuna ni Mary Ann Espinosa. Present pasabog number 1 Lani M. Domingo. Dapat si Katimang 50 kanyak pada kapandak ko na ni Kimi Bulusan. Present pasabog 1 kuna ni Marceni Aguinaldo Sagusio. 70 eyes kuna ni Dal Espirito. Congratulations winner kuna ni Joan Rampok Tandeg. Present pasabog 2 Tita Jelly Lay from Elihia Shalen Jamon. Congratulations, you kabit the right answer kung ni Remedios la sa atin yung kamakam na joke. Ne, napananan ko na ni Jelin Madrid. Apay saan nga matiliti answer ko kung na ni Rachel Ann Agtina. Yahoo! Thank you, Ma'am Lucy, Sir William Bukubo. God bless you more from Jane Rumbawa Asuncion. Ne, nagpa-share ya answer po signal na panamikay ko na ni Vicky Tamayo. Present, pasabog, number 1, ko na ni Nancy Yala. Sa Etman Signalen Kawalay from Dal Espiritu III. Present, pasabog, number 2, from Noemi Lopez Papagayo. Thank you so much pa William Walaisyo, Sir William, Ma'am Lucy, for always sharing your blessings. More blessing in return from Felia Acosta Bolier. Enjoy mga kawalay, kuna ni Lilibet Valdez Alegado. Remedios Lasaten, yes ma'am, thank you. Kuna ni Mary Ann Espinosa. Okay, your turn. Oh, burat nak manen awan latat ay pinagpupyak ko na ni Benedict Navarro. Alright. And then, dapat naudi nga nakita mangwili ket ti kanta nga napuluan Your Man. Wow, your No, man. akan malaglagip ka laing, Edmond. Ay, wawan, nada Malaglagip ka. malaglagip ka laeng ko na na. Wawan, tada di utang mo, di ka pa nagbayad. Eh, di sa ngagarra po na bugo. Wawan, kini daw ni Queenie Ann Odaondo, kasama din ni Reslin Pascua, ken ni Dal Espirito, kini daw pa ni Ordoha Odaondo. And kasama din malaglagip kalaeng, isagot naman kini DJ Kickstop, kasama din ni Charlie Mercurio. Alright, kumusta ka di Talawag City? Ano tayo naganan ni DJ kicked off ni Clyde. Alonso, full name na ng DJ Kickstop Clyde. Gano'n. TikTok Titi, katawa, 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 ano? katawa, kanta. Okay, kita tuman nga ron. Ngintay nga denggan, iti malaglagip ka lang. Nga kang kanayonan nga paborito ni Queenie Ann. Katisagot tayo kanyada, kini Walen. At yung nga ron nga denggan tayo man. HBO Records and Holiday Production. Malaglagip ka laeng, di ka pulong
tatunggal malakit ka maasot kalman anak labas nagbuligan ta sa pulik day di tumom anak kairwanak agaraman arakop mo sudi takarayo isudat mangipalakip kanyak nasudi nga ayat ngaiti na minsan inparit ng kanyak sa pulik day di tumong anak kairwamak agaraman arakop mo sulig takarayo isudat mangipalakip kanyak nasudi nga ayat ngaiti na minsan inparit ng kanyak sa pulik day di tumom anak kairwamak agaraman arakop mo sudi takarayo isudat mangipalakip kanyak nasudi nga ayat ngaiti na minsan inparit ng kanyak ngaiti na minsan inparit ng kanyak HBO Records and Oyoboy Production. Alright, kagayam ka nagkapsat di jay di sa balipay nga nakita nga bilang nga kanta nga napuluan iti malaglagip kalaing. Inte mamit isagot iti na imbagmat na panagdengdengay ti gayam tayo iti Salt Lake City. Siyempre, the Mr. ken Mrs. Globerto Sugi. Kaya kasama ken kini Ray ken Anet Miguel iti Salt Lake City. Naimbag nga malamyo amin dita kasta maten karagiti ti kasinsin tayo malaglagip ta kang kanayon. Ray
kadagiti amin kakasisin tayo kasla kumakada Fe Chu Amina de la Cruz Madamba ni John Nelson Chua de la Cruz kastamot din ni Lico Chua de la Cruz kang runan na iti kasinsin tayo iti Fairbanks iti Alaska ni Marilyn de la Cruz Aguilar naimbag nga mananyo dito Alaska kaya kastamot din nga may sagot din kay amin dito'y Kamangan uno Kamanggaan iti Lawag City da Nancy Yala Tuting Ninoy de la Cruz iti kasinsin nga ti Kapitan siyempre ni Rudy Dundulao kaya kastamot din iti kasinsin na nga ni Wano Artura Barangay iti Nabuta si Tilawag City naimbag nga bigat yun dita kaya kastamot din ni Boni Manuel kumusta ka Boni? Kumusta ti business kita? Alright, diyay malaglagip ka lang yan sino pa ipahisagot ta? Ni Jesse Quinto, iti California. Hindi pa yung nakita't nakan na dumdum niya iti dato yung aguntaway Edmond Walusan. Di ba't nga tumawagan na noanan ta ibagbaga na idi nga no mayak to nga bumakasyon kita kumayanak to pick upin ngayin. Naimas Willie. Naimas kayin. Naimas Tebisokong. Kaya kastamutan kadagiti amin nga gagayam tayo iti Whitmore City kasla kumakata Mr. ken ni Mrs. Asensio ken ni Marlene Pukawen Mr. ken ni Mrs. siyempre Celso Aniceto ni kapitwa tayo ni Mr. ken ni Mrs. Nestor Balikoko ken ni Aida kaya kasama ken ni Floyd Mr. ken ni Mrs. Floyd Alvarez si Wakiawa ay naimbag nga malin tayo aming kagayem ka na kakabsat ken thank you agyaman kami iting kay Pinang Sursurot ken mangbuybuya dumdungan kada kami no madanonan iti programa tayo ken kastamot yung laglagi po nyo ito no maing Domingo iti initial broadcast birthday kung nakiti ti Pawili William Walaisyo ito Constitution 18 ang dato nga tawon yalukod at ay tawon itay kat naggedan iti Father's Day kat initial broadcast iti Pawili William Walaisyo iti dato yung umay nga Domingo ti Father's Day nag-fall iti 16 isungay jeta itong celebraran iti first birthday ti Pawili William Walaisyo Edron kat nagkanimot lang tumawan di programa tayo inatang kita isusuot na tayo pantalon ng Edmond manunga bulang na nakapamper sa manunga bulang nga shoot sa di na pa'y among hanapay nga among usaran tayo pantalon na yeah. Okay, sumarita kayo no ano digay yung nga may baga kaya kastamutan nga laglagi po niyo after dahito Father's Day na initial maybe na birthday di Pawili Walaisyo awan to dahil mo tendyusi hindi sumarunong alawas na dahil na kanong matagbakasyon di Jerusalem Kadasan man yan timapan na pumasyar. yeah. Okay, producer. Lagi tayo may basa yung account. Okay. Tudo agsading kakanin tuyan batugnin ket nagrigat ag pamagan nilabaan inaldaw metten tiksa from dikit mayo ipurwak mo tayo ta dryer and alalis ko na kunang Pisces from Jane Asuncion. Okay. Isuman Ma'am Edmond and Juicy Francisco sa baliti na review ni Suling. Dagitay guest
Saan ko napansin from Jelly Madrid. Sis, next time be strict and rules is rules ka nga walay naruam da nga unlimited the answers. Nagasat kayo ta naanos ni Sis Lucy ngem no siya one time nga naibagan amuda kumameten from Remedios Lasaten. Yes sis, but next time nga dati pasabog yan, that's it. There's no pawayway ka di giant mapurpit amin answer dan basta one try only. I will not repeat already because amo tayo ti rules tayo kakadua. Good luck to us kawalay from Dallas Espiritu. Apay na odi kamet nakita nagsagot from Jocelyn Castillo. Hello Ma'am Remedios Lasaten, blessed day po from Leticia Inocencio. Na minsan naklang nagsagot ngem napupyak talaga ha from Vicky Tamayo. One try naklang Ma'am Lucy Bukubo, Marlene Espiritu, Stop Look and Lucy from Princess Placido. When Ma'am ko from Dianis Maniwang, Evangeline baka napindot ko di ko napansin from Marianne Espinosa. Haan siguro na nagadumit ti answer mo Marianne. Agsa Carla Garuden Rungpay from Jocelyn Castillo. When Ma'am ko sinuhaan sumurot purpit from Rizlin Pascua. Nabingit tayo amin kawalay from Aya, pasino mo, di atasis ko nga Arsen na mindwa ka from Jelly Madrid. Agpagsit kanton next time. Pinabasol kayo na. 71 Golden Eyes from Perlita Aglipay Machas. Okay. WSB IMBIFIC present from Rose Gillier, Kenny George Garvida. Kasta kay Met Kasinsin, kumusta kay Met Dita ko na ni Marilyn Aguilar. Bye-bye everyone. Hello, Kasinsin. Kumusta kayo dito? Ano yung bag na malamyo? Bye-bye everyone. God bless us all. Take care and stay safe always. From Marisa S. Asma. Thank you Manen Kawalay. Taya anus yung agkamat. Ti comments me, Ma'am Lucy and Ma'am Juicy. God bless po. From the Kiwag Evangeline. Nagpaisot ako ng Evangeline. Narigat yung agkamat. Kaya na dati mati kuha malagip ko nga ibagat kada kayo nga nagipatpatulod itidanoy na nga may basa balbalayan nyo nga ipatulod at itiddago na masapo la short poem lang ipatulod yo before nga ag-broadcast tayo into no 16 isunan to nga rugyan mi nga ibasa dagiti danoy yo but have to be short poem only. Nga tayo ati tagunay. Ababa mo iti programa tayo, kat no ati tagunay, ano nga binugpukutan na amin ng Edmond. Iso nga... Okay, Edmond, kupam mo Sumarita. Buses ko niya. Ayan, Ket dumdumig ni kayong Marino Ramos. Dita Rewind. Hello, Man. Sumar! Naimbag nga bigat mo tita nanan nakapamikat kan. Alak mo lang dati portena no madamat drama ni kayong Marino kay kunana. Aya mga amlaawan aming unging ini yun na yo isini. Jadi portena ni kayong Malagit mo kay Marino Ramos. Awa ti mabaling ko mo. No katati mabaling niya. Alright, kanta ka na Paul 1, iti Your Man, kini daw ni Freddy Tupinyo, kasamitan ni Marlin Espiritu. Hello, Freddy Tupinyo. Kumusta kayo dito sa California? The sun morning, the sunshine. Kuna nang tali dyan. Diyan mo. Okay, At kita yun. siguro. Iti kanta nga na po. One, Your Man. Your Man. Goes and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling
can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the doors and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ain't nobody ever loved nobody way that I love you. We're alone now, you don't know how long I've wanted to lock the doors and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. The doors and turn the lights down low. With some music on the side. Baby, we ain't got Okay, kagayem ka na kakabsat ni Jayen. Iti naudi nga bilang nakitaw ngayon tayo ngayon patayab. Kasangwanan na nga rod ngayon tayo nga ipatayabon iti pangragap tayo nga bilang iti programa at iti damampay nga agsubli kadag iti comment santo sumaruno ni Edmond doon niya iti na napili nga iti na ipatukar ngayon tayo nga pangragap nga bilang iti programa tayo. Alright, Yahoo from Nancy Cal. Always keep safe, Sayudin. Mom, God bless you from Rose Gillier. Bye-bye everyone from Nancy Cal. Kimi Bulusan, sumirip-sirip na kamet no pa ket apay di kayo makasipot from Queenie Ano Doundung. Remedios Lasatin, likewise Ma'am ko from Marianne Espinosa. Pa-Willie William Walaisyo from Feli Bullier. Kastamit ken ka Ma'am, God bless you always from Rebecca Arjula. Bye ate ko Remedios Lasatin, ingat po palagi from Vicky Tamayo.
Likewise, ma'am, from Kathleen de la Cruz Flores. Agyaman kami, manen Ma'am Lucy and Sir William ayat yu kada kami. God bless from the Kiwag Evangeline. Bye-bye, Ma'am Remedios Asatian. Ingat ka always. God bless you po from Rizlin Pascua. Thank you from Jenny Formuso. Queenie Ana Odoundoy, basa na nukwa. Di mo lang siguro maranaan from Jillian Madrid. Bye, Ma'am Remedios Asatian. Have a wonderful day. God bless from Lani Domingo. Yang maturog kami nga at the Middle East from Lilibet Aligaro. Okay, good night, Lilibet. Likewise, Ma'am, po Remedios Lasaten from Kimi Bulusan. Likewise po, Ma'am Remedios Lasaten. Bye po from Rizlin Pascua. Thank you, Metki Adu, Ma'am po from Rebecca Ariula. Thank you so much, Kawalay from Jenny. Formuso, God bless us all. Always from Nancy Kakal, Queenie Ann Odondo from Jillian Madrid. Bye, Tita Remy. Good night. Ingat ka always from Crystal Pascua. Okay, thank you so much kada kayo dito sa studio. Have a great weekend. God bless you from Angelina Camiao. Bye-bye, Ma'am Lucy, Sir William Bukubo, Sir Edmond, and Ma'am Juicy Francisco. Keep safe always. Stay healthy and God bless us all. From Princess Toledo Placido. WSB, IMBI, SLL, FIC present from Marivic Batara Rosete. Keep safe, everyone, from Nancy Kakal. Have a blessed Sunday and Monday, Kawalay from Marisa S. Asma. Present Lata Kawalay from Jane Rumbawa Asuncion. Advance Happy Father's Day, Manong Willie and Manong Edmond from Flor de Lis, Mariano. Ay, kumusta kayo dito Big Island? Ay, Kawai, Lisa. Small Island. Irene, Yeah, and Kate. Kate. Malam yun dito Kawai. Advance Happy Father's Day to all fathers around the universe. Mabuhay kayong lahat from Richmond Rain, Pasqua. Happy Father's Day, Sir William and Sir Edmond from Angelina Gamiao. Thank you. Bye-bye. Everyone, thank you, Ma'am Remy. San kang nakuyatan itako na ni Elsa Malabad. Keep safe always from Matet Gardos. Alright, Okay. kan tay kanayon ko kan ipalagi ko manen kada kayo nga mangipatulod kada giti Dani na garabi short poem like apapalaeng Dani ingkay ipatulod ken kasamot ten no anya ti kaya iyo nga background na ipanyo igay babaeng DJ title DJ poem yo. Alright? No instrumental no vocal kaya yo nga background na. Alright, intayo ijayan ni Edmond. At siguro din, ti pang-recap nga bilang musical. Pagsalate ang minasangapada, paborito, tinamuti biyang, ken, ni Mamo Willie. Yeah. Kasama tin yung Uncle Nico Alonso, ken ni Gabriel Pascual, ken ni Alan Randolph. Yeah. Narawod siya sa arakas, dating sa pulutan. Pinot-pinot siya naglilibas, pagsiit at tulang na lang ang nasa lamisaan. At doon sa tenga ng kalsada, magmanig siya naglalahaw. Nakatanggol, nagtsatsa kahit walang tukman. Ang kawawang akalole, palaging nauulaw, nagkatayat ng kanyang lubong. Ang kawawang role, dahil sa sobrang batak, di mapigilan ang pagsasawan. Agis mo ba'y dikitan? Ang ano mo? Ang bigas na sa naulaw tuloy. Siya kaluli ang kawawang baratag. Sa bangko ay
di makatakpan. Tanong baby sayote siya at itutulot sa balay. Iingat siya na parang pusa. Magrap sa lumang sa parang daw naman hanggang sa lumon at pipilitin niyang tumakbo at matong siya maidugtugman. Ang sabi nga, binanat daw siya at aawis ng apa. Here we go! One, two, three, asawang kulay, araw-gabi, walang aneng. Ang kawawang rulay, palaging nauulaw, nagtatayak, kanyang lubo. Hey! Ang kawawang ang rulay, dahil sa sobrang batak, di mapigilan ang pagsasaruan. Stop dance. Oh, ang gatot talaga. Ako tayo sumaro na. Kamon mani mamuto. Kamon, sumala ka. Ay, touch the message. Pass the message. Yeah, alright, gagayon ka na kakapsat. Maganasan tayo titumdungag. Kini Mangguibuya, kini Uncle Berte. Ngantay kang kanayon kong ibagpaga. Siyempre, iti oras ket magmagna. Siyempre, iti tao ket maimberna. Alright, gagayem ka na kakapsat, titan, iti nagpatingganan, ken pangigipusanan, iti programa tayo, iti dito yung aldaw. Ngarod, at yan magiti kakatwa tayo dito yung Studio B, nga pumakatan, ken, na tema po na akon. Kukwa mo net mo. Iti programa tayo, Willy. Boy Show! July, June 9, Tiyanak ang kapsatyo, Edmundo, Alonso, Mabisinen, Francisco. Okay. Thank you again, ti Imayo pinagbubuya manen, iti pa William Wallace Show. So, see you all next week, Sunday. Love you all. Have a wonderful day, everyone. Okay. Thank you very much. See you next time, next Sunday. Okay, anak kan kabsat you, Josie Bukubo, Francisco. I love you all. Bye-bye. Alright, kan siyempre alag matanda ito yung aguntaway. Iti mangibatin, iti nabarang awis, iti tayo manen pinagaantingay, ito numayang Domingo, siyempre, petsa, Hunyo 16, dito'y Hawaii, ket palubusan yun to'y Manong Yung, ni William Walay, Bartek Bobobo, nga kadwa naman ten, iti control tayo, iti Lawag City, ni Lois Bartek Bentora. Okay, naimbag nga bigat malem aldaw rabiyo amin nga sangapada. Bye-bye.